So ngayon guys, ito ang lulutuin ko. Kasi ilang araw kaming busog na busog. So maggaganto lang muna kami ngayon. Yan na, kumulo na ang baboy. Hahaluan ko pa rin siya ng baboy. Ang sabi dito guys, 4 DL na water, 4 DL na milk. Pero kasi allergic ako sa milk. Kaya 8 DL na lang siya na water. Hintay natin kumulo. Yan na guys, nilagay ko na siya. Yung powder. Halu-haluin natin. And then, iwanan lang natin siya ng 10 minutes. After 10 minutes, okay na yan siya. Yan ang gagawin kong pinaka-toppings dun sa rice. Sa, ano ngayon? Hapunan. Hapunan na guys kasi 3 na eh. 3 o'clock na. Ayan, luto na siya guys. Itatoppings ko na siya sa rice. Nilagyan ko lang din siya ng paprika yan. Para mabango. Yan na ang aming hapunan. Ngayon pa lang kami magtatanggal ng mga yula, ng mga Christmas decor. Kasi bukas ay February 14 na. So Talia will help me. Yeah, get out your mind. Yeah, yeah. Okay. Oi, ikke så der. Gå dit da. Nei, du kan gå der. Der. Her? Ja, gå opp der. Det er mange igjen, så må ta bort det. Ja, gi det til meg også. Ibalot ko isa-isa sa dyaryo para hindi masira. Pra Talia. Pra Talia. Til mama. Vete. Nej, ikke nå. Neste år. Kom ned, gitt til meg. Ja. Det går bra. May mga hindi pa nabuksan na regalo. Next year na lang sabi ko. Nabuksan daw ni Talia. Wag na muna Talia, Cassandra. Lila katipis. Gitt til meg. Set in the altar. Ja. Oi, bare sett inn der. Det går bra. Det er ikke ødelagt. Det er bare sånn. Lille kattepus, her du var. Ja, sett inn her. Ayan lang guys. Salamat sa pagnood. Paki-like na rin ang video.